Assalamu alaikum. Welcome to Doctors Pharma channel. I am your host ज़िशान वहाब. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे. आज मैं आपको इस वीडियो में बिटनोवेट क्रीम और ऑइंटमेंट के बारे में डिटेल से कुछ मालूमात दूंगा जो हमारे मुआशरे में लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले आइए इसकी कंपोजिशन की तरफ कि बिटनोवेट में कौन कौन सी इंग्रेडिएंट शामिल है. तो बिटनोवेट में शामिल है बीटा मेथासोन जो कि एक कार्टिकोस्टेरॉइड है जो नेचुरली हम एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ करते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन से निजात देने के लिए यूज़ करते हैं. और न्यूमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास से ताल्लुक़ रखता है. वो इसकी दोनों की कंपोजिशन बिटनोवेट एन क्रीम में बीटा मेथासोन की 0.1% है और न्यूमाइसिन की 0.5% वेट बाय वेट है. अब आइए इसकी इंडिकेशन यानी यूजेस की तरफ कि बिटनोवेट क्रीम या ऑइंटमेंट हम कौन कौन सी कंडीशन या हालतों में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सबसे पहले ये बात याद रखें कि बिटनोवेट में एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड क्लास से रिलेटेड एक एंटीबायोटिक है, तो हम इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे. मतलब बाज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसे है जिसमें हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन मेजॉरिटी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें हम बिटनोवेट क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं. दूसरा है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में जिस जगह पर भी हो तो उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे. तीसरा है एलर्जिक कंडीशन. एलर्जिक कंडीशन का क्या मतलब है कि जितनी भी स्किन की जो बीमारियां हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्जिमा है, डर्माटाइटिस है, स्किन इन्फ्लेमेशंस है, मतलब कोई लेजेंस वगैरह है स्किन में, तो उसके ख़िलाफ़ हम बिटनोवेट क्रीम इस्तेमाल करेंगे. लेकिन सर्टेन जो कंडीशंस है या मतलब स्किन की बीमारियां है उसमें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ. अब आइए इसके रोज़ाना इस्तेमाल की तरफ कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे रोज़ाना. तो याद रखिए कि जिस जगह पर भी इन्फ्लेमेशन हो या डर्माटाइटिस हो, इन्फ्लेमेशन हो, स्किन इन्फेक्शंस हो, तो उस पर अप्लाई स्पेरिंगली ओवर द अफेक्टेड स्किन 2 to 3 टाइम्स डेली. दिन मतलब आहिस्ता से उस जगह पर लगाना, आहिस्ता आहिस्ता से, और दिन में 2 से 3 मरतबा लाजमी लगाए. अब आइए इसकी काउंट्रा इंडिकेशन की तरफ कि बिटनोवेट ऑइंटमेंट या क्रीम हम कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो सबसे पहले याद रखें कि वायरल इन्फेक्शन जैसा कि हर्पिस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स, कोल्ड सोर, शिंगल, वॉट्स, ये वायरल इन्फेक्शन के मुख्तलिफ टाइप्स है जिसमें हम बिटनोवेट क्रीम इस्तेमाल नहीं करेंगे. दूसरा है एक्नी वुल्गेरिस और एक्नी रोजेसी. ये दोनों जो है ये स्किन इन्फेक्शंस है. मतलब इससे ये ज़ाहिर होता है कि जिस किसी को भी एक्नी हो, एक्नी सब लोग जानते हैं जो एक स्किन डिसऑर्डर है जिसमें स्किन पर उबले हुए दाने नज़र आते हैं, तो उस कंडीशन में इस्तेमाल नहीं कर सकते. इन्फ्लेमेशन अराउंड माउथ, मतलब मुंह के इर्द गिर्द जो इन्फ्लेमेशन हो उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते. बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, तो ये ख़ास किस्म के इन्फेक्शन है जैसा कि एम्पेटाइगो, बॉयल्स, सेलुलाइटिस. एम्पेटाइगो एक स्किन इन्फेक्शन है जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जैसे ख़तरनाक बैक्टीरिया काज करती है. बॉयल्स इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल. सेलुलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिशू. मतलब इस जैसी बीमारियों, स्किन बीमारियों में हम बिटनोवेट क्रीम इस्तेमाल नहीं करेंगे. फंगल इन्फेक्शंस है, फंजाई के जो इन्फेक्शंस है, लेग अल्सर्स है, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्किन, एनल और जेनिटल itching,
پریگننسی کی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے، اور لیکٹیشن کی صورت میں ہم بٹنوویٹ کریم استعمال نہیں کریں گے۔ اب آئیے اس کی سائیڈ ایفیکٹس یعنی نقصانات کی طرف کہ بٹنوویٹ کریم سے ہمیں کون کون سی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے ایچنگ یعنی سکن کا خارشی ہونا، سوزش ہونا، سکن جو ہے چمڑا وہ خشک ہو جانا، ریڈنس چمڑا سرخ ہو جانا۔ بعض اوقات جو ہے وہ جو ہمارا چمڑا ہے وہ بٹنوویٹ کے استعمال سے تhin ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، اسٹریچ مارکس اپیئر ہوتے ہیں، مطلب اسٹریٹ لائنز جو ہے وہ سیدھی لائنز اپیئر ہوتے ہیں بٹنوویٹ کریم کے استعمال سے، ریشز سرخدانی اپیئر ہوتے ہیں۔ اچھا، جو ہیئر فولیکل ہے، ہمارے بال کے جو فولیکلز ہے یا سیلز ہے، تو اس کی انفیکشن کروا سکتا ہے۔ سکن کی جو کلر ہے، چمڑے کی جو نارمل کلر ہے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جو ہیئر گروتھ ہے، بالوں کی جو نشوونما ہے اس کو زیادہ کر سکتی ہے، ریش اپیئر ہو سکتا ہے، ایکنی ہو سکتی ہے، سٹمک السر، مطلب یہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہے اس کو سسٹمک سائیڈ ایفیکٹس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بٹنوویٹ کریم کو ڈیپلی سبکیوٹینیس ٹشو اور سکن میں اپلائی کریں گے تو وہ بلڈ ویسلز یا بلڈ کے ذریعے ہمارے سسٹمک جو سسٹم ہے تو اس میں چلے جاتے ہیں اور سٹمک السر کروا سکتا ہے، بلڈ پریشر کو انکریز کروا سکتا ہے، وونڈ ہیلنگ جو ہے، جو زخم کی جو ہیلنگ پروسیس ہے اس کو ڈیلے کرتا ہے، مطلب زیادہ کرتا ہے۔ انکریزڈ چانس آف انفیکشن، مطلب چانس آف انفیکشن جو ہماری باڈی کو لگتے ہیں وہ زیادہ کروا سکتے ہیں، باڈی فلوئڈ زیادہ کروا سکتے ہیں، جو بافتے ہیں اس کی کمزوری یا ویکنس کروا سکتا ہے، اور جو ہمارے آنکھ ہے اس میں ویژن پرابلم کروا سکتے ہیں۔ تو اس جیسے سائیڈ ایفیکٹس بٹنوویٹ آئنٹمنٹ یا کریم کے استعمال کرنے سے ارائز ہو سکتے ہیں۔ ایسی دلچسپ اور معلومات سے بھری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔